Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina warahu quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil amyaqal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-bidr rabbil abbas baliyat makaran salam wa ila hadrati sa'ati sadatina subhatul kafirin wal awliya iswalikin wal ulama al-amilin aina makan masyarikil adi lama ghoribiha khususan ila hadrati awliya itisatil ladina balagudina fi budatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'alifu hajal kitabil ibris li ma'rifati tafsir al-Quranil Aziz Kiai Haji Bijil Mustafa Ar-Rambani wa ila hadrati al-musahihina wal mutafatishina hadzal kitab al-alama al-hafidh Kiai Arwani Amin wa ila hadrati al-alama Kiai Abu Umar wa ila hadrati al-mukarram al-hafidh Kiai Hisam wa ila hadrati al-adibul hafidh Kiai Sa'roni Ahmadji wa nahusu khususan ila hadithu mu'alifu hadzal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar Asyuti wa nahusu khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Taram Dugi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Maraki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maraki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bungungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khosib As-Sambasi Kota Sawasirahum wa usulihim wa quruhim wa dabil hukuki alaihim ajma'in wa ahli zikiratihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fi dharraini amin ya rabbal alamin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahuna ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubat wal hidayah wal istiqamah ala syari'atil barrah wa tariqatil bayda wa tamasuk kita min harakati da'wati wa tarbiyati awliya warzuqna kamalat ibadil khairil bariyah. Allahumma alimna ilman hafiz bihi awamiruka wa nahfiz bihi nawaiyaka warzuqna Allahumma balagha fahmi nabi wa fasahata bil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa sujatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna syara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Rekhlatul Rohaniyah Aulia Utis'ah Pasududan Longgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab Al-Ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil hadis yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur, dan tafakur, serta mutola'ah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir berkumpul bersama kita karena masih ada urusan usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang harus ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan segala urusan usaha dan pekerjaannya, dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kesehatannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, bil khusus kita doakan kakaknya Bu Ira, yaitu Helmi Dawati bin Muhammad Yanis yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya. Amin. Hingga sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Tak lupa pula kita doakan kepada para arwah ahli kubur, khususnya arwah ahli kubur dari para leluhur, para sesepuh, para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili serta keluarga kita masing-masing, baik yang telah disebutkan nama-namanya maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Umumnya kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dan telah pulang rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di dalam garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan fana ini, semoga Allah kuatkan iman, ihsan, Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan, usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah jarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan Kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz, surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 13 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Sadaqallahul 'azim. 'A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Sadaqallahul 'azim.
Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basyira. Walau alqa ma'adira la tuharrik bihi lisanaka litajalla bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu summa inna alaina bayanah. Sadaqallahul azim. Yunabba'u diceritakake al insanu sapa menungso yauma idzin ing dalem dina iku bima qaddama lawan barang kang dhisikake yo al insan wa akhara lan ngakhirake yo al insan balil insanu balik utawi menungso ala nafsihi ing atase awake yo al insan basiratun iku banget ningali walau alqa lan lamun nibake yo al insan ma'adzirahu ing pira-pira persabene yo al insan la tukharrik ojo ngubahake sira bihi lawan yo Al-Qur'an lisanaka ing lisanira litakjala krono agi-agi sira bihi lawan yo Al-Qur'an inna temene alaina iku ing atase ingsun jam'ahu ngumpulake yo Al-Qur'an wa qur'anahu lan maca Al-Qur'an Qara'nahu maca ingsun yo Al-Qur'an Fattabi mongko anuta sira Qur'anahu ing wacane yo Al-Qur'an summa tumuli inna sak temene alaina iku ing atase ingsun bayanahu
yo Al-Qur'an Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Menungso bakal diceritani ana ing dina iku tumrap amale sing dhisik-dhisik lan kang akhir, sehingga dheweke nglakoni hukuman mau kanthi kesadaran nyadari kesalahan-kesalahane. Balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'azira. Bali menungso iku nekseni atas awak-awake dhewe, ateges anggota-anggota badane kabeh padha nekseni marang amal-amale. Umpama menungso ngaturake alasan-alasan kapeksa ora diterima jalaran anggota badane dhewe nekseni. La tukharrik bihi lisana kalita jalabin. Maune Kanjeng Nabi iku yen nampa wahyu tutuke utawa lambene tansah umi-umi jalaran kesusu enggal nampa nuli kadhawuhan sira aja ngubah-ubahno lisanira kelawan waosan Al-Qur'an sadurunge rampunge malaikat Jibril krana kesusu kelawan maos Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sabenere dadi tanggungan ingsun perkara kumpule wahyu Al-Qur'an ana ing penggalihira lan uga bisa kawaos Al-Qur'an ana ing lesanira. Faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Mula rikala ingsun maos Al-Qur'an perantaraan malaikat Jibril sira kudu mirengake waosan Al-Qur'an mau. Summa inna alaina bayana. Sejatine namung tanggungan ingsun dhewe katerangane Al-Qur'an iku ateges kang bisa mahamake isi-isine Al-Qur'an marang Nabi Muhammad iku namung Allah Ta'ala dhewe. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakkur serta mutola'ah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 13 sampai dengan ayat 19 yang baru saja kita baca bersama-sama. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna
serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalamilahi dan pancaran nurul hikmah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal